wow, that's so cool. It's like skinny. Oh my god, guys. This is, oh my god, it feels so nice. Oh my god. It's so nice. Dude. না এটা মিস করলে অনেক কিছু মিস করতাম। আমাকে থ্যাংক ইউ বলো, আমি পাইছি এটা। ইয়ানো কিন্তু পাইছে জামাই। ইয়ানা কিন্তু এটা গ্ল্যাড ইন্সপায়ার করছে। সেটাই। ইয়ানা ইজ সো ব্রিলিয়ান্ট। কেন আমি তো বলছি সবাইকে। হ্যাঁ বলছে এত সুন্দর একটা জিনিস, সে ওখানে দাঁড়া গেছে আর নামবে না, ভয় পায় আফরিন। আমাকে যাওয়ার সময় তো হয়তো এই দিক দিয়ে আমরা নাও যেতে পারি, অন্য দিক দিয়ে যাইতে হবে। আমরা সব একলগে আছি নি? How beautiful. দারুণ একটা জিনিস মিস করতো সবাই। এই Hi. Wow. So nice. Hi to the camera. Say hi to the camera. Hi. We look a bit blurred, but it's okay. না এভরিবডি সবাই একদম ক্লিয়ার পিকচার আসতেছে। এটা আমার একটু সমস্যা মনে হচ্ছে, আমি স্কেলেটের নিচে নামি না। হ্যাঁ, আর এটা এমনি অনেক কিছু। অনেক টাইম তো না, অন্য দিক দিয়ে নিবে, তোমাকে ওই দিক দিয়ে আমরা ইয়ে করতে পারতাম না, পিক করতে পারতাম না, কারণ যারা ঢুকছে তারা আমাদের দেখি নাই বাইরে হইতে। Com us he dit, per aquí passava un riu i aquesta és la formació que feia una cascada. Vale? Per aquí passava aigua. Quan veieu, això és carbonat de calci, no és muntanya, no hi veiem pedres, per tant, ens indica que aquesta aigua que venia aquí de la cascada doncs, portava aquest carbonat de calci i cada capa en capa doncs, ha anat tapant la pedra que hi havia al darrere. No? És bastant gruixut, com veieu, aquí sota es veu una miqueta més, però si us hi fixeu és bastant gruixut. Aquestes formes que tenim per aquí és de la quantitat d'aigua que hi havia, depenia del que plovia. Com més aigua hi havia, les feia més altes, i com menys les feia més baixes. Vale? Si veieu també aquest color negre que tenim per aquí a la cascada, és perquè molts monjos i molts exploradors que venien aquí doncs, entraven molt aquí, venien a resar. Vale? A la part del final, que és la part on tornem, us ensenyaré a què venien a resar, vale? Però bueno, ells aprofitaven aquest camí que hi havia aquí que anava pel monestir de Montserrat, el que hem fet abans